ପାତାଳରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଜେଲ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଏସ୍ଆଇ ଏକ୍ସାମିନେସନରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖବର ଆସିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା କାହାରିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ସିଏ ଯିଏ ବି ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 150 ଜଣରୁ ଅଧିକଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ଗଲାଣି, ସେମାନେ ଜେଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ତାର ମୁଖିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉଠି ବି ଥିବେ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବେ, ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିବେ, ପାତାଳରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଜେଲ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପାତାଳରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯିବ, ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ, କାହାରିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ, ଯେମିତି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲେ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ସହ ସେ କହନ୍ତୁ ଏସ୍ଆଇ ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ ସରକାର କାହାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ ହେଲା? କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସରକାର ଗୋଟିଏ ଆଇନ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି, କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏତେ ବଡ଼ କଡ଼ା କାନୁନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣି ଥରେ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ସାହସ ହେଲା? ଘଟଣାକୁ 7 ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ିନଥିଲେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକା ସୂଚନା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ନକରି ଗୁଡ଼ାଏ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପରେ ନିଶାନା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ ଅବାନ୍ତର ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 150 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ 150 ଜଣ କିଏ? ସେମାନେ ତ ହେଲେ ଭିକ୍ଟିମ, ଯାହାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଦଲାଲ ହାତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାକିରିକୁ କାହାର ଲୋଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି, ଯିଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଛି, କିଏ ଜାଣେ ସେ ଟଙ୍କାର ଆଉ କିଏ କିଏ ଭାଗ ନେଇ ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କିଏ? 8-9 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭିକ୍ଟିମ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଦୋଷୀକି ଧରିବାକୁ ପାତାଳ ଲୋକକୁ ଯିବେ। କେତେଟା ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି? ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ପୁଅ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀକି ନିସ୍ତୁକ ବାଡ଼େଇକି ଗଲା, କୋଉ ପାତାଳ ଲୋକକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି? ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି। କିଛି କଲେ ନାହିଁ ଆପଣ। ଭରତପୁର ଘଟଣାରେ ଆପଣ ସେ ମହିଳା ଏବଂ ତାର ପ୍ରେମିକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଭିକ୍ଟିମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରେସର ଆସିଲା ପରେ ଘଟଣାଟା ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା। ଆପଣ କୋଉ ପାତାଳ ଲୋକକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦୋଷୀକୁ ଧରିବାକୁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସରକାର ଏହାକୁ ଚପେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମିଡିଆର ଏକ ସେକ୍ସନ ଏହାକୁ ପଦାକୁ ଆଣିନଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ। ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା। ମିଡିଆ ପ୍ରଥମେ ଏକଥା କହିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ତିଆରି ହେଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇ ପରୀକ୍ଷା ରୋକିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ଆସିଲା ଏବଂ ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା କାହାରିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଖବର ଦେଲା? ଏ ଅଜଣା ଲୋକଟି କିଏ? ହୁଏତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦଳର କେହି ସବୁକିଛି ଜାଣିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ତା ଉପରେ ନଜର ଥିଲା, ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିବା ବସ୍କୁ ଅଟକାଇଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁଚେଇ ହେବନି, ନହେଲେ ବସ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖବର ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ କିଏ ଖବର ଆଣିକି ଦେଲା? ସେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଲା ନାହିଁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ କେମିତି ଖବର ପାଇଲା? ସତ କଥା ହେଲା ଏ ଘଟଣା ପରେ ସରକାର ଚୁପ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓ ଆଉ କେତେକ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜୋରଦାର ଭାବେ କହିବା ପରେ
सरकार पक्षर ये स्टोरी तैयारी है से सरकार को साथ देला बीजेपी समर्थित केतक टीवी चैनल। ओडिशा रे बीजेपी सरकार आसिबा परे सरकारी पदवी रे जहा किछि नियुक्ति होईछि से सब पई समस्त प्रोसेस पूर्व बीजेडी सरकार करि छाड़थिले। बड़ बड़ कथा कहिथिले आमे सरकारी खाली पद पूर्ण करिवु। आसंता बजेट रु जणा पड़िबो सालारी बजेट केते बढ़िछि। एमानक सरकार आसिबा परे जहा नियुक्ति प्रोसेस आरंभ होउछि ता एही भली केलंकारी रे पसि जाउछि। एही वर्ष जुलाई 20 तारिख रे इन सर्विस प्राइमरी स्कूल टीचर पोस्ट पर 193 केन्द्र में 75,000 जन आशायी रिटिन परीक्षा देवा जाऊला बेले किछि घंटा पूर्व ताको रोकी दिगला। कारण परीक्षा पूर्व फेसबुक रे प्रश्नपत्र भाइराल है। पुणी अगस्ट 22 तारिख को परीक्षा हम बोली तारीख निर्धारित है से दिन भी है ना। अगस्ट 31 को सानी तारीख फिक्स है कहगला अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जो नुआ प्रश्नपत्र तैयारी होछि। कौन से अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस थिला परिस्थिति थिला जहाँ को अवॉइड करी हला नहीं ताहा सरकार जनइलेनी। हजार हजार शिक्षक सर्टिफिकेट न पाई हताश हेले। अगस्ट 1 तारिख रु आरआई असिस्टेंट एआरआई आरआई अमीन आईसीडीएस सुपरवाइजर पोस्ट में ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन परीक्षा होगा जाऊला। हठात जुलाई 30 तारिख में बातिल करागला। सरकार कहले प्रिलिमिनारी प्रोसेस रे केतक विशृंखला देखादेला। कौन से विशृंखला थिला सरकार जनइलेनी। हुए तो पेपर लीक पाई सरकार ना देइछंती इरेगुलारिटीज। वर्तमान ये जो परीक्षा रद्द है ता थला कंबाइंड पुलिस सर्विस एग्जामिनेशन सीपीएसई रिटिन टेस्ट। अक्टोबर 5 और 6 तारिख में 933 पुलिस असिस्टेंट सब इन्स्पेक्टर पोस्ट पर परीक्षा होता। ये घटना पर सेप्टेम्बर तारिख में 30 तारिख में रद्द करागला बंद करागला। ये परीक्षा आगुरी मार्च मासरे हेबार थला। यह को मिसई एटा होची द्वितीय पोस्टपोनमेंट। एटा गोटे साधारण घटना नुहे। 2 दिन पूर्वे गंजामर जने प्रसिद्ध वकील जी कि किछि दिन पूर्वे बीजेपी रे ही जोग देइतिले ताको ना पीतवास पंडा ताको गुली करी हत्या करागला। हत्यार पूर्व दिन राति रे से ओडिशा रे एक टीवी चैनल को साक्षात्कार दे कहितिले से विषय रे बहुत किछि जानि छथि। परदिन सकाळे ताको हत्या करागला। एमिति भी सरकार समय रे हत्या एक साधारण घटना हो जाइछि। ए पेपर लीक सहित ताकर हत्यार संबंध नहीं कि संपर्क नहीं कि कौन से उत्तर आसुनी। एपर्यंत कई धरा पड़ी ना सी हत्या घटना रे। ओपीआरबी बा ओडिशा पुलिस रिक्रुटमेंट बोर्ड परीक्षा आयोजन करने कथा से तैयारी होता किंतु से काम क्या सबलेट कर चलले। रिच माइंड सामिल हो गला। सिलिकॉन टेक लैब आसला एमती शेष को आसला पंचसॉफ्ट नामक एक संस्था एतर पशिला। गोटे पर गोटे एत गुड़िया संस्था एथिरे इनवल्व हवा माने कौन। ओडिशार विभिन्न जगार 150 बछा बछा पिला जो माने आगुआ प्रश्नपत्र पाइबा लक्ष लक्ष टंका देइछंती कहूँ 25 लाख टंका लेखे दिखाई से भुवनेश्वर बरमुंडा बस स्टाण्ड रे एकाठी कला किए सेठू बस जाइए आंध्र प्रदेश रे पशिला किंतु ओडिशा पुलिस ये खबर पाई पारला नहीं केमती। सबुठारु आश्चर्य कथा होची ओडिशा पुलिस तरफ एते बड़ घटना रे गोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं। इतिमध्य आउ गोटे मजादार और दुर्भाग्यजनक घटना घटी। जो बीजेपी समर्थित टीवी चैनल को सरकार तरफ खबर लीक होची फल एकुटिया से ही चैनल कही मुख्यमंत्री पाखक खबर आसला बोली बस को अटका जाइतला। से चैनल आउ गोटे कारनामा सामना को आसी। से टीवी चैनल तरफ दिन सारा गोटे खबर चलला जे बालेश्वर रे रहउतिबा बीजेडी कर्मी चंदन मल्लिक को क्राइम ब्रांच उठे नहीं। कारण से होची कुआडे ए पेपर लीक घोटालार 6 नंबर दलाल। दिन सारा ताको दलाल किंग पिंग कुआगला। अथच चंदन मल्लिक दिन सारा ए खबर टीवी रे सुनिकी आश्चर्य होची।
संध्यारे मीडिया आगे कहूँ से पेपर लीक कौन जानी और ता सहित क्राइम ब्रांच कौन प्रकार जोगाजोग करनी उठे नवा तो दूर कथा किंतु आश्चर्यर कथा जो सॉफ्ट पंच नामक कंपनी को फाइनाली ये काम दि जाइथला तार मालिक शंकर पृष्टि फेरार हो जाइए तार आगुरी बीजेडी सह संपर्क थिला बिली कहा जाउछि किंतु परे से बीजेपी सहित संपर्क गढ़ी मुख्यमंत्री को गोलाप देइथला सरकार ताठारे एमिति कौन योग्यता देखिले के जानी ताकू एएसआई परीक्षा भली गुरुत्वपूर्ण दायित्व देले ता बुझा पड़ुनी बंधुगण आजिकल ये परीक्षा होची कोटी कोटी टंका कमैबार गोटे नुआ बाट सरकारी चाकरी पाइबा पे आशायी टीए कोटी कोटी टंका देबा पे प्रस्तुत जेमती इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रे गोटे परसेंटेज मिलवा गोटे साधारण कथा हो जाइए सेहीपरि कोटी कोटी टंका विनिमय रे आगुआ प्रश्नपत्र बिकिबा मध्य टंका कमैबार गोटे नुआ बाट हो जाइए खास करी प्रश्नपत्र प्रघट सहित बीजेपी रो पुराना नाता रही पुराना संपर्क रही मध्य प्रदेश व्यापम घोटाला कथा आप शुणी यार तदंत भितर केते जे साक्षी को हत्या करा जाइछि तार हिसाब रखा कष्टकर अभियोग आसीथिला सीधा सड़क बीजेपी सरकार विरुद्ध रे गुजरात होची प्रश्नपत्र लीक रो एक पेंठस्थली सेठारे एटा गोटे साधारण घटना सेठारे याकू पेपर फुटिला बिली कहा जाए प्राय 30 वर्ष धरी बीजेपी सेठी पावर रे अछि आपणकर गत वर्षर ऑल इंडिया नीट परीक्षा प्रश्नपत्र लीक कथा मन थी तो केंद्र शिक्षा मंत्री या घोड़ाइबा प्रथम कही पेपर लीक है ना देश सारा स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता शेष देश सुप्रीम कोर्ट को पाखक मामला जावा पर पेपर लीक होता कथा धर्मेंद्र मानिले कौन यही परिवर्तन मनमोहन सामल कहते बीजेडी समय होता अरे भाई से तो परिवर्तन कर तुमको अणागला तुम्हें एति गत 4-5 मास भितर एत गोटे घटना घटला संभाली पारुन जदि लीक है बीजेडी समय लीक है तम समय भी लीक है एत लीक खबर कहीं आसुची खबर कहीं लीक हो लुचा छपा कहीं पुलिस कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूनी पीतवास पंडा क्यों भाव में मृत्यु घटला ये सब तो जो प्रकृत तदंत करा जाए बहुत कथा बाहर तदंत हम तो सठिक तदंत हम तो नमस्कार।